Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Febiani. Saya dari semester 3 Prodi Tadris Bahasa Inggris TAI Asanta Jambi. Di sini saya ingin membuat video tugas UTS yang diampu oleh Miss Firza Eskom Mkom mengenai translating to interpreting. Jadi di sini saya akan membawakan cerita yang berjudul Timun Emas. Cerita ini berasal dari Jawa Tengah, termasuk ke dalam kategori dongeng. Let's go. Dahulu di Jawa Tengah ada seorang janda yang sudah tua. Kemudian dia bertemu raksasa di hutan. Raksasa itu memberinya biji mentimun kepada Mbok Rondo. Dari timun itu akan muncul anak perempuan. Jika anak tersebut sudah berusia 6 tahun, maka raksasa akan datang dan memakannya. Mbok Rondo segera pulang ke rumah dan menanam benih itu di halaman belakang rumahnya. 2 minggu kemudian tanaman itu sudah berbuah. Di antara buah mentimun yang tumbuh, ada satu buah yang sangat besar, warnanya kekuningan. Kalau tertimpa sinar matahari, buah itu berkilau seperti emas. Mbok Rondo memetik buah itu. Kemudian Mbok Rondo mengambil pisau dan membelah buah itu. Lalu ia membukanya dengan hati-hati. Astaga, ternyata ada seorang bayi perempuan yang cantik. Mbok Rondo sangat gembira. Ia menamakan bayi mungil itu Timun Emas. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Timun Emas tumbuh menjadi gadis yang jelita. Mbok Rondo sangat menyayangi Timun Emas. Pada tahun ke-6, sebelum raksasa itu datang, suatu malam, ketika Mbok Rondo sedang tidur, ia mendengar suara gaib dalam mimpinya. Hai Mbok Rondo, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang pertapa di Bukit Gandul. Esok harinya, Mbok Rondo pergi ke Bukit Gandul. Di sana ia bertemu dengan seorang pertapa. Pertapa itu memberikan sebuah bungkusan kecil yang isinya biji timun, jarum, garam, dan terasi. Mbok Rondo menerimanya dengan rasa heran. Sang pertapa pun menerangkan khasiat benda-benda itu. Sesampainya di rumah, ia menceritakan perihal pemberian pertapa itu kepada Timun Emas. Esok harinya, pagi-pagi sekali, bumi berguncang, pertanda raksasa datang. Ho, mana Timun Emas? Ayo cepat serahkan dia padaku, aku sudah sangat lapar, kata raksasa dengan suara menggelegar. Mbok Rondo segera mengambil bungkusan pemberian sang pertapa, kemudian diberikan kepada Timun Emas. Anakku, bawalah bekal ini, kemudian pergilah lewat pintu belakang, sebelum raksasa itu menangkapmu. Mbok Rondo, mana Timun Emas? Suara raksasa itu terdengar tidak sabar. Maafkan aku raksasa, Timun Emas ternyata sudah pergi. Apa kau bilang? Geram raksasa itu. Namun berkat kesaktiannya, raksasa itu dapat melihat Timun Emas yang sedang melarikan diri. Tanpa berkata-kata lagi, si raksasa langsung mengejar Timun Emas. Karena terus-menerus berlari, Timun Emas pun mulai kelelahan. Dalam keadaan terdesak, Timun Emas teringat akan bungkusan pemberian sang pertapa. Cepat ia membuka bungkusan tersebut dan menaburkan biji timun di sekitarnya. Sungguh ajaib, mentimun itu langsung tumbuh dengan lebat. Buahnya besar-besar. Raksasa itu berhenti ketika melihat buah mentimun terhampar di hadapannya. Dengan rakus ia segera melahap buah yang ada, sampai tak satu pun tersisa. Setelah kenyang, raksasa itu kembali mengejar Timun Emas. Pada saat itu juga, Timun Emas membuka bungkusan dan menaburkan jarum ke tanah. Sungguh ajaib, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang lebat. Raksasa itu berusaha menembusnya, namun tubuh dan kakinya terasa sakit karena tergores bambu yang patah. Ia pantang menyerah dan berhasil melewati hutan bambu itu dan terus mengejar Timun Emas. Hai Timun Emas, jangan harap kamu bisa lolos, seru si raksasa sambil membungkuk untuk menangkap Timun Emas. Dengan sigap, Timun Emas melompat ke samping dan berkelit menghindar. Oh, hampir saja aku tertangkap. Timun Emas terengah-engah. Keringat mulai membasahi tubuhnya. Ia ingat pada bungkusan pemberian pertapa yang tinggal 2 itu. Isinya garam dan terasi. Ia segera membuka tali pengikat bungkusan garam. Garam itu ditaburkan ke arah si raksasa. Seketika butiran garam itu berubah menjadi lautan. Raksasa itu sangat terkejut, karena tiba-tiba tubuhnya tercebur ke dalam laut.
Tapi berkat kesaktiannya, ia berhasil berenang ke tepi. Ia kembali mengejar timun emas. Timun emas semakin khawatir karena raksasa itu berhasil melewati lautan yang sangat luas itu. Akan tetapi, ia tidak putus asa. Ia terus berlari meskipun sudah kelelahan. Raksasa itu terus mengejar. Timun emas melemparkan isi bungkusan yang terakhir, terasi. Itu langsung dilemparkan ke arah si raksasa. Tiba-tiba saja terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu terkejut sekali. Dalam sekejap, tubuhnya ditelan lautan lumpur. Dengan segala upaya, ia berusaha menyelamatkan diri. Ia meronta-ronta, tapi usahanya sia-sia. Tubuhnya pelan-pelan tenggelam ke dasar lautan. Timun emas bisa bernafas lega karena selamat dari bahaya maut. Timun emas pun berjalan ke arah rumahnya. Di kejauhan nampak Mbok Rondo berlari ke arah timun emas. Kiranya wanita itu sangat mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Jadi tadi adalah versi bahasa Indonesia dari timun emas. Sekarang saya akan membacakan versi Inggris dari cerita tersebut. Let's go. In Central Java, there was an old widow. He met a giant of the forest. The giant gave cucumber seed to Mbok Rondo. From the cucumber will emerge a girl. When the child is 6 years old, the giant will come and eat. Mbok Rondo immediately went home cold. Mbok Rondo picked the biggest fruit. Mbok Rondo took a knife and cut open the fruit. Then he opened it carefully. Turns out there is a beautiful baby girl. Mbok Rondo was very happy. He named the little baby Timun Emas. The days, months, and years changed. Timun Emas grows to be a beautiful girl. Mbok Rondo really loves Timun Emas. In the 6 years before the giant came, one night, when Mbok Rondo was sleeping, he heard a magical voice in his dream. Hi, Mbok Rondo. Ask for help from a hermit on the Gandul Hill. The next day, Mbok Rondo went to Gandul Hill. There he met a hermit. The hermit gave 4 small packages which contained cucumber seeds, needles, salt, and shrimp paste. Mbok Rondo accepted it with surprise. The hermit explained the properties of this object. Arriving home, told about the giving hermit to Timun Emas. The next morning, the earth-shakes again come where a girl, a Timun Emas, came on quickly and him over. Ho, ho, ho. I'm fucking starving, war Gian boom. Mbok Rondo quickly picked up the bundle that the rascal had given him, and then he gave it to the golden cucumber. My son, take this lunch. Go out the back door before the giant catches you. Mbok Rondo, where's the Timun Emas? The giant voice was impatient. I'm sorry, Gian. The Timun Emas is gone. What did you say? The giant snorted. But thanks to this effect, the giant could see the golden cucumber that was on the run. Without a speechless again, the giant straight after the Timun Emas. The Timun Emas is almost exhausted from its constant running. Desperate, the Timun Emas recalls the bundle that the rascals had given him. Quickly, he spread a cucumber seed around it. How magical! The cucumber immediately grows vigorously. The giant fruit poised as it looks at the berries spreading out before him. He voraciously devoured the existing fruit quickly.
until there was nothing left. When satisfied, they again went back after the timun emas. At the same time, the timun emas wrapped the bundle and sprinkled the needle on the ground. It was truly miraculous. The needle trod into a dense bamboo forest. They again tried to penetrate him. However, his body and legs hurt from being scarred and stabbed by a broken bamboo. He never gave up and succeeded towards the Giant. Instantly, the sad ground turned into an ocean. The Giant was very surprised because suddenly his body fell into the sea. However, he did not give up. He kept running even though he was tired. The Giant continued to chase Timun Emas. The Timun Emas is growing more and more concerned that the Giant made it across the vast ocean. However, he did not despair. He kept running after himself. The Giant was on the lookout, throwing the last of the famous rice directly at the Giant. Suddenly forming into a sea of boiling mud, the Giant was shocked. In an instant, his body was swallowed up by the ocean mud. With every effort, he tried to escape. It's thrashing, but his efforts are in vain. His body slowly sank to the bottom. The Timun Emas now breathed a sigh of relief from the grave. I immediately walked to his house, watching Rondo running in the distance. The Timun Emas thinks she's worried about the safety of her child. Okay, I'm sorry because my clothes not same with yesterday because I make this video 2 days. Okay, today I will explain about how to translate Indonesia language to English language. There are 4 how to translate with the method. First, method of the research, we can use 5 W and 1 H. What, when, where, who, why, and how. Number 2 is a method research slide. This is a method translate word to word. So, for example, hari ini saya mau pergi. For information, hari ini today I mau. Ini lebih spesifik ke akan. Jadi kalau mau itu can, tapi karena kata kerjanya pergi ada kata kerja, jadi kita menggunakan kata will. Dan pergi itu adalah go. Jadi jika ditranslatekan ke dalam bahasa Inggris menjadi hari ini today I mau will Allahu Akbar. And pergi go menjadi I will go today. Number 3, there is a data collection method. We can use data collect with some well to we can ask to him or her like this. Number 4, there are data analytic method. So we must analyze about data before we collect it. So we must analyze if it is good or it is not good, or
we can use or we cannot use. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.